नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून 25 तारीख रविवार। चलते आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर रही खबर उपर नजर पकेबा। नजर पकाई पूर्व समस्त को अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यटन देखा सह भिडियोटी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं। चलते आज खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर आईटेक एंडसेक बैठक भारत को मिला फायदा। बड़ घोषणा कले अमेजन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका गस्त पर भारत में निवेश करने को घोषणा कर अमेरिकार बड़ टेक जियांट भारतर प्रजुक्ति विद्यार विकास धारा में सामिल होगापी अमेजन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट विपुल पुंजी निवेश करने को घोषणा कर आगामी 7 वर्ष अमेजन $15 बिलियन भारत में निवेश कर जहाँपर भारत में कंपानी मोट निवेश $26 बिलियन को वृद्धि पाइब। सेपरी गूगल गुजरात में फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने को घोषणा कर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नाडेला प्रधानमंत्री मोदी सहित बैठक कर भारत में प्रजुक्ति विद्यार विकास एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहार कर लोक जीवनशैली को परिवर्तन करने बोली विश्वर अन्यतम जीवंत विकासकारी एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम मध्य भारत होची अन्यतम एवं माइक्रोसॉफ्ट भारतीय वैषयिक ज्ञान कौशल अभिवृद्धि पर गभीर भाव में प्रतिबंधक अटे जहाँ उभय भारत और विश्व बजार उपर प्रभाव पकाइब। देखा परवर्ती खबर 28 लघुचाप आगामी 6 दिन प्रबल वर्षा 30 जिला को छुईला मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु इतिमध्य राज्यर सबु अंचल छुईची बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। दक्षिण ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा होता बेले पश्चिम ओडिशार संबलपुर सहित अन्य केतेक अंचल में बड़ धरणर वर्षा हो जाएगी। यारी मध्य आगक लघुचाप आसूची 28 तारीख बेलू फल आगामी 6 दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा पूर्वानुमान कर 27 तारीख में भीषण वर्षा होबार आशंका रही। देखा परवर्ती खबर श्रीमंदिर आसुवा श्रद्धालु पोशाक रोनी संजमता लगिपे पोशाक कटकणा चिंता प्रकट कले वरिष्ठ सेवायत। श्रीमंदिर आसुवा भक्त मान लगिपे पोशाक कटकणा देश विदेश अनेक स्थान आसुवा श्रद्धालु मान मध्य अनेक पाश्चात्य पोशाक परिधान कर श्रीमंदिर को आसुंच जहाँ नहीं सेवायत मैंने प्रश्न उठावा सहित यह द्वारा भक्तों धार्मिक भावना को आघात देउथिबा कहिसेंती। वर्तमान इंटरनेट जुगर लोक मैंने भारतीय पोशाक परिपाटी भूली पाश्चात्य पोशाक प्रेमर पड़ते आगु या क्लब आउ फैशन शो रे सीमित थिबा बेले वर्तमान लोक मैंने पाश्चात्य पोशाक छोट छोट ड्रेस परिधान कर मंदिर को आसुंच जहाँ दृष्टि रखी एवं सेवायत तथा बुद्धिजीवी मैंने भक्त मान पोशाक उपर कटकणा लगाइबाकू दाबी करिसेंती। देखा परवर्ती खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कला 400 दिनिया स्पेशल एफडी स्कीम बंपर सुध पाइबा जल्दी निवेश करंतु समय कम रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घोषणा करिछि यार जोरदार एफडी स्कीम। यही स्कीम उपर एबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करुछि बंपर सुध किंतु यही सुविधा बैंक सीमित समय लगी प्रदान करुछि। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे यही स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम होछि अमृत कलश योजना। यार 400 दिनिया स्पेशल एफडी स्कीम या उपरे निवेश उपरे बैंक 7% रु अधिक हार में सुध प्रदान करुछि किंतु यही स्कीम सीमित समय लगी रही। एसबीआई वेबसाइट अनुसार 400 दिनर यही स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट उपरे बैंक 7.10% हार में सुध प्रदान कराइबो। अन्य पक्षरे वरिष्ठ नागरिकों को तो यही स्कीम आहरी फायदा रही। यही स्कीम रे निवेश कले वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% हार में सुध मिल। तेबे यही स्कीम 30 जून पर्यंत उपलब्ध। यही स्कीम रे निवेश करुवा व्यक्ति मासिकिया त्रैमासिक किंबा 16 मास आधार में सुध नहीं पारिबे। देखिबा परवर्ती खबर 3टी बैंक उपर जरिमाना लगाइला आरबीआई। बैंकिंग एवं आर्थिक क्षेत्र में नियम को आरबीआई केतेक नियम उल्लंघन कर देश में 3टी बड़ बैंक उपर जरिमाना लगाई। यही बैंक गुड़िकर नाम होउछि जम्मू काश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुक्रवार दिन जम्मू काश्मीर बैंक पर निर्दिष्ट निर्देशनामा पालन करने 2.5 कोटी टंका जरिमाना लगाई कही। आरबीआई द्वारा जारी किसी निर्देश पालन न कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1.45 कोटी टंका जरिमाना कर। देखा परवर्ती खबर धंदामूलक कॉलेज रे स्मार्ट क्लासरूम राज्य में थिबा सरकारी धंदामूलक उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्री एणिकी स्मार्ट क्लासरूम रे पढ़िबे। वर्तमान समय आवश्यकता को नजर रखी क्लासरूम गुड़िकर रूपरेख परिवर्तन करने दिगरे राज्य सरकार पदक्षेप नहीं। स्टारस कार्यक्रम 34टी विद्यालय पर 1.85 लाख टंका खर्च कर स्मार्ट क्लासरूम तैयारी करने को प्रति विद्यालय को 2,50,000 टंका प्रदान कर। देखा परवर्ती खबर विद्युत शुल्क दिन में कम राति अधिक हेब 2024 एप्रिल लागू हेब
विद्युत शुल्क व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन अणाଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିନବେଳା ଶୁଳ୍କ 20% କମ୍ ରହିବ ଓ ରାତିରେ ଶୁଳ୍କ 20% ଅଧିକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମାବଳୀ 2020ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2024 ଏପ୍ରିଲରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ତାହା ଲାଗୁ ହେବ। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଳ୍କ ରହିବ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆୟୋଗ ଦିନବେଳାର 8 ଘଣ୍ଟାକୁ ସୌର ସମୟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦରଠାରୁ 10ରୁ 20% କମ୍ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବା ସମୟ ବା ପିକା ଆୱାରରେ ଶୁଳ୍କ 10ରୁ 20% ଅଧିକ ରହିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସଂଯୋଗ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପରେ ଦିନବେଳା ସମୟ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜରିମାନା ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍.କେ. ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଶୁଳ୍କ କମ୍ ଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇ ପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଅଧିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଲାଗି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଜୁଲାଇ 5ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଚଳିତ ବର୍ଷ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। 2024 ଏବଂ 25 ତାରିଖ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋର କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଦେୟ ଦାଖଲ କରି ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛି ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଚାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେରିକା ମୋଦି ଫିଭର ରହିଛି। ଆଜି ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ମୋଦି ଇଜିପ୍ଟ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ବୈଠକରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ ତାଳି ମାଡ଼ରେ କମ୍ପାଇଥିଲେ ଗୃହ। ଏମିତିକି ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣର ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଳି ମାରିଥିଲେ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହା ହେଲା ଏହି ବିରାଟ ସଭାରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆସି ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ମୋଦି ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜିତ ଉଠିଥିଲା ପୂରା ଗୃହ। ତାଲ ମାଡ଼ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମେରି ମିଲବେନ୍। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ITI ତାଇ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପୂରଣ ହେବ 3626 ପଦବୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 3626 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଖୋଲିବା ପରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrcwr.com କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ rrc.western.region.recruitment364 PDF-ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 27 ଜୁନ୍ 2023। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ 26 ଜୁଲାଇ 2023। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ରେଳବାଇରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ 50% ମାର୍କ ସହିତ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ITI କରିଥିବେ। ବୟସ ସୀମା। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 15 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ହେବ OTET ପରୀକ୍ଷା। 1,50,000 ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ହେବ OTET ପରୀକ୍ଷା। OTET ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କରୁଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ 1,50,000 ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ।